Could you please be seated? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. प्रार्थना आद नंतर नावेलर एद्दु निंतुकोंडु परलोक प्रार्थने हेळ्कोळोण. आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना होने के पश्चात हम सारे लोग खड़े होकर प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम कहेंगे. प्रार्थना ಮಾಡೋಣ. ಭೂಪರಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ರಚಯಿತನೇ ನೀನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಡೆದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮರಣದ ಆ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡಿದಿ. ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿರುವಾಗ ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಬೆಳಕನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನವರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜನರು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಕರ್ತನೇ, ಬಂದಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಸಂಕಟ, ವೇದನೆಗಳು, ಚಿಂತೆ, ಭಾರಗಳು, ರೋಗಗಳು, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಬಂಧನಗಳಿದ್ದಿದ್ದಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂರಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೇ. ನಿನ್ನ ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಈ ಸಭೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಬರುವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೇ. ಈ ಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ, ನಿನ್ನ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಿನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರು. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿರುವಂಥ ಈ ಮಹಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರಪಡಿಸು ದೇವರೇ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮತ್ತೊಂದು ಆವಾರ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು
ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದೆ ಆತನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವ ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ದೇವರೇ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ, ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಭೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಭಿಕರಿಗೆ, ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ, DS ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಾಗಿರುವ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ನಾವೆಲ್ಲರದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ಆಪರ್ಶಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕನ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಶ್ರಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಸೇರಿಸಂತೆ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸಿಟೆಡ್. ವೇದ ಪಾಠ ಕಾರಿಸೋಣಂಥ ವೇದ ಭಾಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ರಿಂದ 14ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಇನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ದಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಐಸಾಯಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 7 ವರ್ಸಸ್ 9 to 14. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 5ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ವರ್ಸಸ್ 1 to 5. ಮೊದಲು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗ ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿರಿ. ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಮತ್ತೆ ಯೆಹೋವನು ಆಹಾಜನಿಗೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಂದ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ. ಅದು ಪಾತಾಳದಷ್ಟು ಆಳದಿದ್ದರೂ ಮೇಲಣ ಲೋಕದಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೇಳಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಆಹಾಜನು, ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಯೆಹೋವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೆಶಾಯನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ದಾವೀದನ ಮನೆತನದವರೇ ಕೇಳಿರಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲವೆಂದು ಗಣಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಬೇಸರಗೊಳಿಸುವಿರಾ? ಇದರಿಂದ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಇಗೋ, ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆದು ಅವನಿಗೆ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವಳು. ಅವನು ಕೆಟ್ಟದು ಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಬಲವನ್ನಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನು, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತಿನ್ನುವನು. The second reading is taken from the Gospel according to John, chapter 1, verses 1 to 5. John, chapter 1, verses 1 to 5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Here ends today's reading. May the Lord bless the words given to us. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ನಾವು.
आइए हम इस समय एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೇ, ನಾವು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ದೇವರೇ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಗುಡಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದು ಅದರ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಂದೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಆತನು ಯೆಶಾಯನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. हम पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से काफ़ी साल पहले यशाया नबी द्वारा परम प्रधान पिता लोगों के लिए एक भविष्यवाणी यशाया नबी द्वारा दिया. और वो भविष्यवाणी क्या था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो उसके कोख के ज़रिए, उसके ज़रिए एक बच्चा जन्मेगा और उस बच्चे के नाम या उस बच्चे का नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है. और ये हम यशाया नबी के उस काल से निकलकर और हज़ारों साल बीतने के बाद सही समय आने पर ये भविष्यवाणी पूरा हुआ, वाक़ई हुआ. और ये ऐतिहासिक घटना है, ये एक काल्पनिक घटना नहीं है. ये वाकई इस धरती पर घटी हुई एक घटना है. एक बच्चा जन्मा और वो साधारण बच्चा नहीं था. वो बच्चा स्वयं परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र था. देखिए, आज हम क्रिसमस मना रहे हैं. आज हम उस बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन इन 2000 सालों में, बीती हुई 2000 सालों में अगर हम देखें तो हम उस क्रिसमस का विशेषता यानी कि उसका स्पेशलिटी वो हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं. हम सिर्फ इतना याद रखते हैं कि क्रिसमस यीशु मसीह का जन्म का दिन है या जन्मदिन है, लेकिन उसके अलावा या उसका स्पेशलिटी हम चूक जाते हैं या उसके ऊपर हम गौर नहीं करते. हमारा क्रिसमस सही होना चाहिए, सही रीति से हम मनाना चाहिए, तब जाकर हम वाकई उस परमेश्वर को हम खुशी महसूस करा सकते हैं. नहीं तो एक ये साधारण जैसे और त्यौहार लोग मनाते हैं वैसे ही ये हो जाएगा. आज क्रिसमस के अवसर पर यहाँ पर बैठे हुए हम सारे लोग, हमारे घरों को हम लोगों ने डेकोरेट किया होगा. शायद साल भर से हम उस कोने में झाड़ू नहीं लगाए थे. क्रिसमस के सीज़न में हम उस कोने में जाकर बराबर झाड़ू मार के आए. शायद हम ऊपर सीलिंग साल भर उसको हाथ नहीं लगाए, लेकिन इस समय हम शायद सीलिंग को भी पोंछ लिए होंगे, कलर लगाए रहेंगे, अच्छा डेकोरेट किए होंगे. उसके अलावा हम अपने आप को भी डेकोरेट किए. कितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, हम लोगों ने अपने आप को डेकोरेट करने के लिए कितना पैसा खर्च किया रहेंगे. हो सकता है कई लोग अलग अलग जाके अपने आप को पूरा परफेक्ट डेकोरेट किए, पैसा खर्च हुआ. ये सोच के कि कल क्रिसमस है, हम आराधनालय में जाएंगे. हम ये नहीं सोचे कि हम बर्थडे पार्टी में जाएंगे. हम क्या सोच के आए
कि हम आराधनालय, अच्छी बात है, आराधनालय में जा रहे हैं, अच्छी बात है, हम अपने आप को डेकोरेट करना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमें सुंदर रीति से बनाया है और हम अपने आप को और सुंदर रीति से रखना भी है, ज़रूरी है। लेकिन इस सारे विषयों में, इन सारे विषयों में हम क्या करते हैं कि क्रिसमस का स्वाद, क्रिसमस का जो रुचि है वो हम बाजू में रख देते हैं। हम गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं, गिफ्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाए रखते हैं कि रात में वो सॉक्स, बड़ा सॉक्स एक कोने में लगा दो तो सेंटा आएगा और उसमें प्रेजेंट देके जाएगा। बच्चे बहुत उत्सुकता से ये करते हैं, कोने में स्टॉकिंग्स लगाते हैं, वहाँ पर सवेरे उन लोग को गिफ्ट मिलता है। लेकिन बच्चों, इस साल सेंटा क्वारंटाइन में है, तो जनवरी 10 को 14 दिन का क्वारंटाइन हो जाता है कंप्लीट, तभी आएगा शायद। कुछ बच्चों को दूसरा सेंटा आके दिया रहेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि या अपेक्षा करते हैं कि हमें क्रिसमस के सीज़न में हमें गिफ्ट, बच्चे हो एवं बड़े भी, मैं भी आश करता हूँ क्रिसमस के समय मुझे एक बोनस मिलेगा करके, एक पगार एक्स्ट्रा मिलेगा। सभी का आश रहता है, सभी को उम्मीद रहता है कि हमें क्रिसमस में कोई ना कोई कुछ ना कुछ गिफ्ट दे। और ये सारे विषय सोच सोच के हम क्रिसमस का स्वाद को छोड़ देते हैं। देखिए, क्रिसमस वाक्य है क्या? हम सारे लोग ये जवाब देंगे कि क्रिसमस यीशु का जन्म का दिन है या जन्मदिन है। लेकिन क्रिसमस हम वाक्य या क्रिसमस असलियत में क्या है? क्रिसमस उस व्यक्ति के बारे में है, वो व्यक्ति जो अनंतकालीन का है। क्रिसमस अनंतकालीन व्यक्ति का है, अनंतकालीन परमेश्वर का है। यूहन्ना बहुत सुंदर रीति से लिखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार आप लोगों ने सुना, गौर से सुना? यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन क्या कहता है? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರಾಗಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ದೇವರು। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर था। In the beginning there was the word was with God and the word was God himself। देखिए, यूहन्ना जब ये बात लिखता है या ये बात जब कहता है तो वो यहाँ पर इस रीति से कहता है कि ये जो वचन है ना, आदि में जो वचन था, वो वचन अनंतकालीन वचन है। वो वचन का आरंभ नहीं है, वो वचन का अंत नहीं है, वो हमेशा के लिए है। वो वचन आगे यूहन्ना कहता है कि देहधारी होकर, रूप लेकर मनुष्य के बीच निवास किया, मनुष्य के बीच निवास किया। ये वचन, ये परमेश्वर का वचन या परमेश्वर स्वयं ये वचन है। प्रियो, एक बार ऐसा होता है, एक पोस्टमैन या कुरियरमैन, उनकी पत्नी कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट में मर जाती है और ये कुरियर वाला, ये पोस्टमैन बहुत दुखी होता है। उसको एक बेटी है, छोटी सी बेटी है। पत्नी मरने के बाद ये व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और काफ़ी दिनों तक काम पे नहीं गया। और जब भी गया, एक क्रिसमस के सीज़न में जब गया तो उसका काम का लोड बहुत ज़्यादा था और उसका ये काम था कि जो लेटर अभी तक पहुंचा नहीं था, वो लेटर को सॉर्टिंग करके वो एड्रेस में वो पहुंचाए। तो उसमें से जब वो सॉर्टिंग कर रहा था, एक लेटर उसके हाथ में मिलता है और
उस लेटर के ऊपर जो भेजने वाले के पता, वो उसका घर का ही पता होता है। भेजने वाला हम लोग लिखते हैं ना साइड नीचे, तो उसका घर का पता होता है। तो वो उस पते को देखता है, उस लेटर को देखता है, तो वो लेटर जैसे मैंने कहा सेंटा, वो अभी नया मतलब हम एक गिफ्ट लाने वाला, उस सेंटा को वो बच्ची लेटर लिखी है। कहती है कि सेंटा, कुछ महीने पहले मेरी माँ गुजर गई। मेरा पिता बहुत दुखी है, वो रोते रहता है, वो सोना चाहता है लेकिन उसको नींद नहीं आती। और जब मैं पूछती हूँ पापा मत रो, शांत रहे, तो वो कहता है कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब अनंत काल या इटर्नल या इटर्निटी में, अनंत काल में जब मैं प्रवेश करूंगा तब मुझे शांति मिलेगी। इस दुनिया में रहते हुए मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये हमेशा वो कहता था। बच्ची ने सेंटा को लिखा है कि सेंटा, मेरा पिता ऐसा कहता है, तो आते समय थोड़ा सा अनंतकालीन लेके आ, थोड़ा सा इटर्निटी लेके आ, थोड़ा सा अनंत काल लेकर आ, बिट ऑफ इटर्निटी। ये पढ़कर पिता बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है, कहता है कि मेरी बेटी मेरे बारे में कितना चिंतित है। और वो अनंतकालीन सेंटा को बोल रही है, अनंतकालीन, अनंतकाल, इटर्निटी लेकर आ। प्रिय, खुशी की बात यह है कि वो थोड़ा सा अनंतकाल नहीं बल्कि पूरा अनंतकाल धरती पर आ गया। बच्ची ने मांगा तो थोड़ा सा इटर्निटी, लेकिन परमेश्वर ने पूरा अनंत काल को ही इस धरती पर भेज दिया। यीशु को भेजा, इज फ्रॉम इटर्निटी, और वही अनंत काल है, वही परम प्रधान परमेश्वर है। वो परमेश्वर के तुलना में, वो परमेश्वर का तुलना में योग्य है, क्योंकि वही